हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बिगिनिंग। आमे पूर्व क्लास रे अभ्यास कार्य 1.2 रो एक प्रश्न रु आरंभ करी तीन प्रश्न तक करथिना। आज आमे प्रश्न 4 रु आरंभ करी शेष पर्यंत करमा। तो चलो ना एटा के स्टार्ट करमा। देखो प्रश्न नंबर 4 काना कहूजे बुझमा। बैंक रे गोटे सप्ताह क्यों दिन मोट केते टंका जमा कराइला तार विवरणी देइछे। प्रश्न रेखा देइछे जेंटा कि मुई ने लिखि देइछे जेंटा सोमवार मंगलवार हंदा करी शनिवार दिन तो इने क नंबर का बोलछे क्यों दिन केते टंका जमा कराइला सेटा कि अक्षर रे लिखबार छे। एटा तो सब संख्या हिसाब से लिखाइ जे एटा कि अक्षर रे केंदा करा मैं लिखमा। देखो एटा के लिखमा 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि बोले एटा काना हबा 1 कोटि 1 कोटि एटा केते लक्ष हबा 23 लक्ष 23 लक्ष केते हजार हबा 64 हजार आओ 72 तो इटा के क्वेश्चन अक्षर रे लिखबाटा 1 कोटि 23 लक्ष 64 हजार 72 इटा के पढ़ले भी हमें हंता पढ़मा। नेक्स्ट देखुन मंगलवार दिन केते लिखा है जे इटा के देखुन 86 लक्ष 86 लक्ष 86 लक्ष केते हजार 92 हजार 92 हजार 945 945 एंता आपण माने एटा भी सेम लिखबे एका सब जिनिस माने एटा धीरे धीरे करी। तो एटा मैं लिखि दुछे आउ भी एटा देखोन एटा केते लक्ष हवा 89 लक्ष 89 लक्ष 89 लक्ष 80 हजार 80 हजार आउ 1 सेम हेंता एटा के भी लिखबे 1 कोटि 8 लक्ष 8 लक्ष 72 हजार 72 हजार 666 666 सेम एंता एटा के भी लिखमा हमें केतेटा 90 लक्ष 72 हजार 709 तो एटा लिखमा 90 लक्ष 72 हजार 709 709 तो सेम एंता इटा भी आपण माने कमेंट सेक्शन रे जणाबे जे इटा शनिवार दिनटा केते हेतिला बोली। आसन हमें क्वेश्चन 4 रो ख ग घ करमा। क नंबर तो करसाना न यहादे हमें ख नंबर करमा। ख नंबर काना कहिचे क्यों दिन सबुठारु अधिक टंका जमा कराइछे बोली। केन दिन सबकनु अधिक टंका जमा कराइ जेंता क नंबर रे हमें लेखना। तो सोमवार दिन 1 कोटि 23 लक्ष 64 हजार 72 थिला आ गुटे गुरुवार दिन थिला 1 कोटि 8 लक्ष 72 हजार 666 थिला आ कोटि वाले के हेते ने न बोले सोमवार दिन सबकनु बेसी। तो इना ख नंबर लिखि पारमा सोमवार उत्तर इधर काना हबा सोमवार। सोमवार दिन काने जेहेतु इने 1 कोटि 23 लक्ष 64 हजार 72 टंका जमा करिथिला। तापर देखुन ग नंबर रे कहिजे क्यों दिन सबुठारु कम परिमाण टंका जमा कराइला सबकनु कम टंका केन दिन रे बोलछे। तो इने देखुन मंगलवार दिन अच्छे 86 लक्ष 92 हजार 945 बुधवार दिन अच्छे 89 लक्ष 80 हजार 1 टंका और गुरुवार दिन तो कोटि अच्छे। शुक्रवार दिन देखुन 90 लक्ष 72 हजार 709 टंका। शनिवार दिन अच्छे देखुन 60 लक्ष 12 हजार 10 टंका। तो सबकनु कम टंका केन दिन शनिवार दिन शनिवार। तो ग नंबर उत्तर हवा काना शनिवार दिन 60 लक्ष 12 हजार 10 टंका खाली जमा हेतिला। तापर घ नंबर का बोलछे
केउ दिन केउ दिन 90 लाख टंका अधिक परिमाण टंका जमा करा 90 लाख रु अधिक हबार कथा देखो सोमवार दिन तो गुटे हवा जेहेतु इटा तो 1 कोटी है तो 90 लाख रु अधिक हवा कि नहीं तो सोमवार दिन टे ही आराम से मंगलवार दिन तो 86 लाख है बुधवार दिन तो 89 लाख है गुरुवार दिन देखुन इटा तो 1 कोटी ही जुचे तो गुरुवार दिन भी गुटे ही आराम से तापर शुक्रवार दिन 90 लाख रु अधिका बोलছে जेते भी पारे 90 लाख एक भी पारे तो शुक्रवार दिन 90 लाख 72,709 अच्छे से शुक्रवार दिन भी हो जावा शुक्रवार तो 90 लाख रु अधिका केन केन दिन जमा कराइला सोमवार गुरुवार आउ शुक्रवार दिन आसन आमे क्वेश्चन नंबर 5 काना कहूचे देखमा देखुन क नंबर गोटे संख्यार लक्ष्य स्थान रे 4 अच्छे अयुत स्थान रे 7 अच्छे हजार स्थान रे 2 अच्छे शतक स्थान रे 0 आ दशक स्थान रे 8 और एकक स्थान रे 5 अच्छे से संख्या टी को लिखबार अछि हमके एटा बहुत सहज है आपण माने का करबे जेते बेले भी एंदा संख्या लिखबे इनु स्टार्ट करबे एकक घर नु एंता कर स्टार्ट करते आसबे तो इना देखुन एकक घर केटा होजे एकक स्थान रे 5 बोलछे तो भाबी न एटा एकक घर है तो एकक स्थान रे 5 लिखनी एकक पर तापर दशक घर के जिबे तो दशक स्थान रे इने कहिचे 8 बोली करी तो दशक स्थान रे इने 8 लिखि देनी तापर शतक स्थान आसी जा शतक स्थान रे 0 देजे 0 लिखि देमी तापर हजार स्थान रे बोलचे हजार स्थान रे 2 लिखि देमी तापर कहिचे अयुत स्थान रे बोलचे 7 बोलचे तो 7 लिखि देमी और लक्ष्य स्थान रे 4 बोलचे तो संख्याटा मोर रेडी हे गला केते 4,72,085 इटा हे जिबा हमर संख्या हेंता देखुन ख नंबर भी सेम कहिचे सविता गोटे कागज संख्या लिखला से संख्या एकक स्थान रे 5 देखुन इने एकक स्थान रे इने भी 5 देइछे तापर देखुन इने हजार स्थान रे 2 देइछे शतक स्थान रे 2 देइछे लक्ष्य स्थान रे 5 देइछे अयुत स्थान रे 3 देइछे कोटि स्थान रे 1 नियुत स्थान रे 7 ओ दशक स्थान रे 4 बोलछे तो इने हम का करमा एक घर नु आरंभ करना जेने 5 लिखला यहां दे केन घर जिमा दशक घर तो इने का बोलछे दशक स्थान रे 4 देइछे दशक स्थान रे 4 हला यहाँ आम दशक रु शतक के जिमा तो इना शतक स्थान रे केते देइछे 2 देइछे शतक स्थान रे 2 देइछे तापर देखो हजार स्थान रे भी 2 देइछे तो हजार स्थान रे भी आमे लिखि दमा 2 हजार पर कणा अयुत अयुतन के जिमा अयुत स्थान रे 3 अयुत स्थान रे इने देइछे 3 अयुत पर तापर लक्ष्य स्थान रे इने देइछे 5 लक्ष्य पर तापर नियुत स्थान रे इने देइछे 7 नियुत स्थान रे देइछे इने 7 तो कोटि स्थान रे देइछे 1 तो कोटि स्थान रे देइछे केते 1 तो हमर संख्याटा रेडी हे गला 1,75,32,245 इटा होचे ख नंबर हेंदा सेम हमें ग नंबर के भी करि पारमा जोसेफ गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या लिखला एहार हजार स्थान रे 3 देखुन इने 8 अंक लिखबा 1 2 3 4 5 6 7 8 हजार स्थान रे 3 बोलजे हजार केनटा हवा इटा हवा तो हजार घरे रखि देनी मुई 3 कोटि स्थान रे 7 लिखो बोलजे कोटि कोटिटा केनटा हवा इटा हवा कोटि घर कोटि स्थान रे 7 लिखो बोलजे 7 लिखि देनी 10 और 1 प्रत्येक स्थान रे 4 लिखो बोलजे मतलब दशक घरे भी 4 लिखो और एकक घरे भी 4 लिखो बोलजे तो दशक घर केनटा इटा और एकक घर भी इटा तो इने लिखि दमा 4 और 4 ओ अन्य स्थान गुडी करे सबने 0 लिखो बोलजे जहां भी स्थान हमर बची गला सबठाने काना बसा हमें 0 बसे दमा तो इने सब 0 बसे दमा 0 0 0 तो हमर संख्याटा गुटे रेडी हे गला काना 7,03,044 तो हेंता सही संख्या को ओलटाई लिखिले क्यों संख्या मिलिबो ई संख्या के जदी हमें उल्टे को लिखमा बले केन संख्या मिलवा उल्टे को लिखले पहला ई संख्या आसबा इनके तार 2 नंबर इटा तापरे 0 तापरे 3 तापरे 3टा 0 तापरे 7 इटा एक घर के पले जा बाकी सब याड के पले आसबा इटा होजे उल्टे करी लिखला आसुन हमें क्वेश्चन नंबर 6 के देखमा देखुन क्वेश्चन नंबर 6 रो क के ध्यान देबे इने लिखा है 3,27,59,084 लिखा है आउ ई संख्या मानकर ई भितरु ई संख्या रु 2 रो स्थानीय मान 9 रो 8 रो 4 रो स्थानीय मान माने लेखो बोलिछे तो देखो इने 2 रो स्थानीय मान बाहर करमा दुईटा केन घर আছে 1 10 100 1000 होय तो लक्ष्य नियुत तो 2 3 का करबे नियुत घरे আছে बोले केतरा शून्य लगे देबे कोटि घरे थिले 7टा शून्य बोले नियुत घरे थिले
ছটা শূন্য 1 2 3 4 5 6 এটা হয়ে যাবা 2 র স্থানীয় মান 2 নিয়মিত দেখুন 9 9টা কিন ঘরে আছে 1 10 100 1000 9 যদি 1000 ঘরে আছে 9 কে 9 লিখবে 9 র স্থানীয় মান বাহার করছন 1000 ঘরে আছে বলে 1000 ঘরে কেতরা শূন্য লাগছি 3টা শূন্য তো এনা আমি লগে দমা 3টা শূন্য বলে 9000 হয়ে যাবা তার 9 র স্থানীয় মান কি সংখ্যা রে হেন্দা দেখুন না 8 র স্থানীয় মান 8টা কেন ঘরে আছে দশক ঘরে তো 8 কে 8 লিখি দেবে 8 দশক ঘরে আছে বলে 10 রে কেতরা শূন্য লাগছি গুটে শূন্য বলে 80 হয়ে যাবা তার স্থানীয় মান 8 র স্থানীয় মান 80 এনা 4 র মাহিছে দেখুন 4 র স্থানীয় মান কেনটা 4 ইনা এক ঘরে আছে তো 4 র স্থানীয় মান 1 একা 4 একা হেবানো যেহেতু 4টা একক ঘরে আছে क्वेश्चन नंबर 6 র খ নম্বর কে দেখমা দেখুন এনে গোটে সংখ্যাটা দেইছে 3,75,248 আর ই সংখ্যার প্রত্যেক সংখ্যার স্থানীয় মান বাহার কর বলছে আর ই সংখ্যাকে উল্টাই করে লেখ ই সংখ্যাকে উল্টে করে লেখমা আর সেটার পরে প্রত্যেক সংখ্যার স্থানীয় মান বাহার করবার আছে আমাকে তো দেখুন আমি স্টার্ট করমা এই সংখ্যার পহলা স্থানীয় মান সবকর বাহার করমা 3 র স্থানীয় মান বাহার করমা 1 10 100 1000 অয়িত লক্ষ লক্ষ ঘরে কেতরা শূন্য লাগছি 5টা শূন্য লাগছি তো যেহেতু 3 র বাহার করছো 3 লেখমা আর লক্ষ ঘরে 5টা শূন্য বলে 5টা শূন্য লিখি দেনা বলে 3 লক্ষ হয়ে যাবে তার 3 র স্থানীয় মান হেন্দা দেখুন 7 অয়িত ঘরে আছে অয়িত ঘরে কেতরা শূন্য লাগছি 4টা শূন্য তো 7 কে 7 লেখমা আর 4টা শূন্য দেওয়া বলে 70000 বা 7 অয়িত হয়ে যাবে তার স্থানীয় মান হেন্দা 5 র স্থানীয় মান 5টা 1000 ঘরে আছে আর 1000 ঘরে কেতরা শূন্য লাগছি 3টা শূন্য লাগছি তো 5000 হয়ে যাবে 2 র দেখুন 2টা 100 ঘরে আছে তো 200 হয়ে যাবে স্থানীয় মান 4 কে দেখুন 4টা 10 ঘরে আছে তাহলে 40 হয়ে যাবে তার স্থানীয় মান আর 8টা এক ঘরে আছে তো 8 কে 8 একা रहबा তার স্থানীয় মান ইহা দে কইছে ই সংখ্যাকে উল্টে করে লেখো বলছি পহলা তো ই সংখ্যাকে আমি का करमा उल्टा लेखमा तो 8 पहला হয়ে যাবে তারপরে 4 তারপরে 2 তারপরে 5 তারপরে 7 তারপরে 3 উল্টি वाला ইহাদে ই সংখ্যা মানकर স্থানীয় মান ফির বাহার করমা আমি তো পহলা আমি 8 র স্থানীয় মান বাহার করুম 8 র স্থানীয় মান যেতে বাহার করমা তো কেতে হবে এটা 8 লক্ষ হবে তো লক্ষ ঘরে কেতেটা শূন্য লাগছি 5টা শূন্য তো 8 লক্ষ 4 র স্থানীয় মান যেতে বাহার করমা 4টা কিন ঘরে আছে অয়িত ঘরে তো অয়িত ঘরে কেতেটা শূন্য লাগছি 4টা শূন্য 40000 বি আপন কহি পার 2 র স্থানীয় মান বাহার করলে 2টা 1000 ঘরে আছে বলে কেতেটা শূন্য 3টা শূন্য 5 র স্থানীয় মান বাহার করলে বলে 500 তো 2টা শূন্য 100 ঘরে 2টা শূন্য লাগছি 7টা 10 ঘরে আছে বলে 70 আর 3টা এক ঘরে আছে বলে 3 কে 3 একা হবা তো এটা হচ্ছে খ নম্বর এই সংখ্যার স্থানীয় মান আর তার উল্টা সংখ্যার স্থানীয় মান বি সব বাহার করবার পড়ে গ নম্বর কাଣା কହୁছে দেখুন তুম মনরু গোটিয়ে 8 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা লেখ আর সেই সংখ্যার প্রত্যেক অঙ্কর স্থানীয় মান বাহার করবার আছে এটা মুই গোটে মোর মনু নেইছে আর গোটে সংখ্যাটা লিখিছে 8 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা আপন বি নিজে নেই করি 8 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাটা লিখবে আর সেই সংখ্যার প্রত্যেক অঙ্কর স্থানীয় মান বাহার করবে তো চালুন আমি স্টার্ট করমা ভাবিনুন পহলা 7 র স্থানীয় মান বাহার করবে তো এটা কাଣା 8টা অঙ্ক বলে কোটি র কথা কহাইছে তো এনে কাଣା 7 কোটি হেবা তো 7 3 কেদরা শূন্য লাগবা 5 3 4 5 6 7 7টা শূন্য লাগবা বলে কোটি হই ଯିବା তো 7 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ଇନେ 7 କୋଟି ଏନ୍ତା ଦେଖମା 8 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବାହାର କରମା 8 ଟା କାଣା इटा नियुत घरे আছে আর नियुत घरे केदरा শূন্য লাগছি ইনে 7টা লাগুଛି বলে ইনে 6টা শূন্য লাগবা 6টা শূন্য বলে এটা কেতে পড়ি পারমা ଆମେ 8 नियुत के में 80 লক্ষ भी पढ़ी पारमा एंता देखुन 6 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବାହାର କରମା तो 6 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ইটা 6 বলে ইনে কেতেটা শূন্য লাগবা 5টা শূন্য 5টা শূন্য এটাকে আমি 6 লক্ষ भी पढ़ी पारमा দেখুন এন্তা করবে বলে এটা কানা 6 লক্ষ भी পড়মা আর এটাকে 6 অয়িত भी আমি 6 লক্ষ भी पढ़ी पारमा 6 লক্ষ भी কহমা তারপরে দেখুন ইনা 5 র আছে 5 র 5 সেকেন্ডা অয়িত ঘরে আছে তো ইনা আমি কহি পারমা 5 दिन অয়িত ঘরে কেতেটা শূন্য লাগছি 4টা শূন্য লাগছি হে অয়িত কে আমি 1000 भी पढ़ी पारसु केनता कर 1000 पढ़ी पारमा এটাকে 50000 বলমা भी যাহা 5 অয়িত বলমা भी তাহা সেম এন্তা দেখুন 4টা আপন মানে জানছন 4টা 1000 ঘরে আছে বলে 4000 কহি পারবে আর 3টা 100 ঘরে আছে বলে 300 কহি পারবে আর 2টা 10 ঘরে আছে বলে 2 10 কহি পারবে
और एकटा एकक घरे अच्छे बोले हे एक तो एक एका हेबा जेहेतु सेटा एकक घरे अछि। घ नंबर काना कहूचे आसुन आमे देखमु 8 अंक विशिष्ट सबुठारु सान संख्या और बड़ संख्या को लेख। देखो इने 8 अंक विशिष्ट सबुठारु सान संख्या बोले काना हेबा 1 3 7टा शून्य लागि जावा बोले 8 अंक विशिष्ट सबुठारु सान संख्या हेबा बा क्षुद्रतम संख्या आमे कहम। तो एटा होचे सान संख्या जने लिखि दो सान संख्या 8 अंक विशिष्ट। आउ 8 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या लेख बोलछे তাহলে 8 অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা কোনটা 8 9 5 6 7 8 এটা হচ্ছে 8 অঙ্ক বিশিষ্ট 56 বৃহত্তম সংখ্যা বা এটাকে আমি বড় সংখ্যারে বি কহি পার। তো আপন মানে জানলে ঘ নম্বর কানা কইতিলা 8 অঙ্ক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বা সান সংখ্যা 8 অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা বা বড় সংখ্যা 8টা 9 লগে দেবে বলে बड़ संख्या है 8 अंक विशिष्ट और 1 3 7टा शून्य लगे देबे बोले सान संख्या है 8 अंक विशिष्ट। आपण मन के जदी भल लागुचे हमर क्वेश्चन सॉल्व करवार तरीका माने तो आपण मन लाइक करबे शेयर करबे और सब्सक्राइब करबा नहीं भूलबे और आपण मन को सांग मन को शेयर कर देबे जे से माने भी ई सॉल्यूशन रो लाभ उठे पारो।